अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुकालमे की खुसूसी नशिस्त के साथ हुमा बकाई और जावेद जब्बार आपसे मुखातिब हैं। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 1971 के वाक़े के हवाले से। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, जिसको 50 साल तो हो गए, लेकिन हमारे जहनों में और दिलों में दोनों जगह ज़िंदा है। पाकिस्तान ने खुशउस्लूबी के साथ बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया और आज सेलिब्रेट करता है इस बात को कि बांग्लादेश जो है वो माशी तौर पर भी मुस्तहकम है, जिसको हेनरी किसिंजर ने एक बास्केट केस कहा था, और इनफैक्ट पाकिस्तान और इंडिया से दोनों से इन इंडिकेटर्स में आगे भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक वाक़या और तीन नैरेटिव्स, एक बांग्लादेश का नैरेटिव, एक इंडिया का नैरेटिव और एक पाकिस्तान का नैरेटिव, और फिर बात जो है वो तहकीक और इंदिए से और क़यास से आगे निकल गई जब मोदी बांग्लादेश तशरीफ़ ले गए और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि इंडिया ने बहुत मनफी किरदार अदा किया मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में। और क्या हुआ, क्योंकि क़िस्सा तो शुरू होता है मुस्लिम नेशनलिज़म में, जिसमें बंगालियों का बहुत अहम किरदार था। क्या ज़बान का क़िस्सा था, क्या हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर सके, या ये जो जोग्राफिकल मिरेकल था जिसको हम पाकिस्तान कहते थे 1947 के बाद, वहाँ जो इंडिया की प्रेजेंस थी और 900 माइल्स ऑफ एनिमी टेरिटरी थी बीच में, उसने एक बहुत मनफी किरदार अदा किया। कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव ट्रबल्ड वाटर्स पीपल कम टू फिश। इसी सच की खोज के हवाले से आज हम इस नशिस्त में बात करेंगे, और हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं क्योंकि हमें लगा कि इस वाक़े को सही तौर समझने के लिए और इसके बारे में इसकी हकीकत को सामने लाने के लिए यूथ ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हमारी यंग स्टूडेंट्स। जावेद जब्बार साहब, आपसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करेंगे क्योंकि मुकम्मल नहीं होती बात सब कॉन्टिनेंट में और बांग्लादेश की क्रिएशन में भी जब तक मुस्लिम नेशनलिज्म के हवाले से हम कोई जिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया हुमा बीबी, लेकिन याद रहे मैं तो मुस्तकबिल की बात करना चाहता हूँ। मैं भी नौजवान हूँ इनकी तरह, तो मुझे सिर्फ तारीख के साथ दोनों चीज़ों का फैज़ उठाएंगे, आप एसोसिएट ना करें। हालांकि दिलचस्प बात यह है हुमा बीबी के तारीख की अहमियत सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल के लिए है। जिस तरह कोई भी शख्स अपने ख़ानदान की तारीख, हाँ, कौन मेरे दादा थे, परदादा, क्या हुआ उनके साथ, ये जानना हमारी शिनाख्त का एक बुनियादी हिस्सा होता है। ऑल ऑफ अस वांट टू नो वेयर डिड वी कम फ्रॉम, व्हाई डिड वी सेपरेट। अगर कज़न का समझे झगड़ा हो जाए भाई भाई में, तो तारीख को खोज करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, मैं समझता हूँ नौजवानों के लिए ये एक तसलसल के साथ जारी रखना चाहिए। आपने जो जिक्र किया कि तीन बयानिए पाए जाते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मैं सिर्फ इसमें इजाफा ये करना चाहता हूँ कि हर रियासत में भी आपको एक से ज़्यादा बयानिया मिलेगा। एक है वो रस्मी जो ऑफिशियल नैरेटिव है, एक है जो नॉन ऑफिशियल है, और एकेडेमिया या सिविल सोसाइटी वो उससे इख्तिलाफ करती है, कहती है नहीं जी ये मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। अलबत्ता बांग्लादेश में ये कम पाया जाता है। बांग्लादेश में मोर और लेस एक ही नैरेटिव है। हाँ, लेकिन जे बांग्लादेश में भी एक जमातों का डिवाइड हुआ, एक प्रो इंडिया नैरेटिव था, एक प्रो पाकिस्तान नैरेटिव था। इंडिया में एक तहकीक पे मबनी नैरेटिव था और एक इंडिया नेशनलिस्टिक नैरेटिव था, और वो उसमें जश्न मनाते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी। अलबत्ता इसके अलावा बरतानिया और अमेरिका में बिलखसूस, क्योंकि उनको जनूबी एशिया में बहुत दिलचस्पी है, वहाँ भी और किस्म के नैरेटिव्स हैं। तो ये बहुत एक अहम बात है कि 50वीं ये साल पर हम इसकी तहकीक करें और कोशिश करें कि जो हक़ाइक़, नन ऑफ दीज नैरेटिव्स, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, वेस्टर्न नैरेटिव्स ने पाकिस्तान के किरदार को बहुत ही मनफी अंदाज में पेश किया है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर मगरबी पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाली है। जो बहरान हुआ और जो उसका नतीजा निकला, वो समझते हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ सियासी और फौजी, बिलखसूस फौजी क़यादत जो उस वक्त पाकिस्तान में थी, वो जिम्मेदार है, और उसके साथ साथ कई और चीज़ें मुंसलिक हैं। और फिर उसके साथ नहीं, उन्होंने
रेप, वायलेंस, ओह! जुल्म को इस तौर जोड़ दिया और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया कि फिर जब तहकीक हुई तो ये बात सामने आई कि ये एग्जैजरेटेड वर्जन्स हैं और ये बात बांग्लादेश के अंदर से सामने आई जी, जी। कि ये इस तौर नहीं हुआ था। रेड लाइंस क्रॉस होती हैं जब सिविल वॉर होती है, लेकिन इस तौर का या इस मैग्नीट्यूड का मेरा ख्याल है कि जुल्म नहीं हुआ। और आपकी डॉक्यूमेंट्री की भी बात करेंगे। वही मैंने महसूस किया जिस तरह आपने भी तहकीक की होगी, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिहाई में जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की ऑन दिस ट्रेजेडी, और बड़ी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ग्रेजुअली मुझे ये महसूस हुआ कि एक तो कई बड़े आलिम लोग अभी तक गलत बयानी जो किए हुए आदाद व शुमार हैं उनको वो दोहरा देते हैं, और वो न्यूज़ मीडिया में भी 90,000 कैदी, 90,000 फौजी गिरफ्तार हो गए, कितने 30 लाख मशरकी पाकिस्तानियों को मगरबी पाकिस्तानी फौज ने कत्ल किया। इसकी किस्म की कोई ग्राउंड रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। और यू फाइंड दीज फिगर्स बीइंग रिपीटेड इन वेस्टर्न एकेडेमिया। तो मैंने देखा कि क्या किताबों के अलावा दस्तावेजी फिल्म की बुनियाद पर कोई पाकिस्तान से एक आज़ाद, तवाज़ुन पर मबनी और हक़ाइक़ पर मबनी कोई दस्तावेजी फिल्म है? मुझे नहीं नज़र आई। अगर आई तो वो एक रियासती पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1.5 साल कबल ये फैसला हुआ कि एवोल्यूशन मीडिया, इरम शाहिद, मारिया वास्ती की एक फर्म है, वो मैं मिलकर एक टीम को असेंबल करें और एक दस्तावेजी फिल्म बनाएं, ताकि 50वीं साला ये जो संग मील है उस पर नौजवान नस्ल के लिए बिलखसूस और बैनुल अक़वामी ऑडियंसेस के लिए पहले अंग्रेजी ज़बान में और उसके बाद फ्रेंच और स्पेनिश में भी। अच्छा, हाँ, That's interesting. और बड़ा रेयर आर्काइवल मटेरियल जो हमने कहाँ से BBC से लिया, VOA से लिया, पाकिस्तान टेलीविज़न से लिया, दीगर सोर्सेस को जमा कर कई ऐसे मोअज़्ज़िज़ स्कॉलर्स और तज्ज़ियाकार, जिसमें एक और शख्स डॉक्टर हुमा बकाई, आपने शायद नाम सुना, वो भी इसमें शामिल है। मुझे ये अच्छा लगा कि हुमा बकाई जो थी उनकी बातचीत जेजे और आयशा जलाल के साथ आई। जी बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी लगी। उसका ट्रेलर भी नाज़रीन हम रन करेंगे इस शो में। आपको वक्त मिले तो ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी। एक ब्रेक लेंगे और फिर अपने यूथ से गुफ्तगू करेंगे 1971 16 दिसंबर के हवाले से। (1971) is a pivotal, tumultuous year in the history of Pakistan and South Asia. After prolonged political unrest and a civil war, the invasion of East Pakistan by Indian armed forces led to the creation of Bangladesh. Here, for the first time in world history, was the most awkwardly constructed nation state. Two wings separated by 1,000 miles of hostile territory. 4 leaders played crucial and decisive roles in the causes and consequences of 1971. I want my rights. Emancipation. I want my emancipation. You mean independence? That I don't mean. It can be done many ways. हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे. Why should I waste my time here in the Security Council? It's just assumed by people in Bangladesh that it is the Pakistanis who did the violence. Yes, when a civil war is going on, some red lines are crossed, some atrocities happen, but not of the magnitude that was quoted. You get into this point separating dogma from proof, and the problem was that case Bengalis wound up being dogma, and it was reinforced. It's true that India certainly did not sort of accept partition and Pakistan with any degree of grace and adopted hostile postures. But I think it's very easy to sort of lay the blame entirely on others. Under the UN Charter, no state is allowed to interfere in the internal affairs of another country. This documentary
aims to revisit the events and circumstances that led to the breakup of East and West Pakistan and the birth of Bangladesh in 1971. वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने कर्टन रेजर देखा इस डॉक्यूमेंट्री का। ये लाहौर और इस्लामाबाद में बिल्कुल पैक्ड हाउस के सामने इसका लॉन्च हो गया है। कराची में इसका लॉन्च आज है और ये फिर ऑनलाइन पूरी जो वीडियो है अवेलेबल होगी। ज़रूर देखिए और अपनी राय से हमें आगाह भी कीजिए। आप लोगों ने भी ट्रेलर देखा है, आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि पूरा वीडियो देखें या हमें वहाँ ज्वाइन करें, जैसे आपके लिए आसान हो। जावेद जब्बार साहब, पहले हम इनसे कहें कि सवाल करें, आप थोड़ा सा बैकड्रॉप दीजिए कि जो ये अलहदगी थी, हम तो वैसे पाकिस्तान में ये है कि हम अपनी गलती फ़ौरन मान लेते हैं, हम कहते हैं कि गलती हुई, बल्कि हमारे दो बहुत सीनियर लीडर्स जो थे, जो उन्होंने जाके बांग्लादेश में इस हवाले से बात भी की और ये बड़ेपन की बात है, लेकिन इसके बावजूद कुछ आप हमें बताइए। जी, मैं अर्ज़ ये करूँगा हुमा बीबी कि एक तो इस डॉक्यूमेंट्री की वेबसाइट है 1971 untoldstory.com .com है, 1971 के बाद नहीं है, 1971 untoldstory.com। मैं ये चाहूँगा हुमा बीबी कि हम ये भी देखें कि ये जो बहरान पैदा हुआ द 1960s के डेकेड में, इसका जो जड़ है कौमी शिनाख्त मुसलमानों की, उसने पहले तो सबको मिलाया। अलहदगी तो बहुत देर की बात है और इत्तेफाक की बात है, हादसे की बात है, लेकिन ये याद रहे कि 18वीं सदी में जब बैटल ऑफ प्लेसे हुई और सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी फैलने लगी, तो उस वक्त से बंगाल में बिलखसूस एक ख़ास शिनाख्त का जज्बा उभरने लगा कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। और फिर 1857 में जो पहली जंग आज़ादी कहा जाता है और बरतानवी लोग कहते हैं म्यूटिनी थी, उस वक्त फ़ौज में बिलखसूस मशरक़ी बंगाल के मुसलमान शहरी मौजूद थे। तो उस वक्त वो खुद चाहते थे कि नौ आबादियत का जो दौर है वो ख़त्म किया जाए। तो मुसलमान कौमी शिनाख्त, उसमें बंगाल के मुसलमानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया और इसी वजह से पाकिस्तान के को तश्कील देने में कायद आज़म का फैसला आप देखें कि लाहौर की करारदाद उन्होंने खुद नहीं मूव की, उन्होंने दानिस्ता तौर पे AKM फजलुल हक जो कि बहुत मोअज़्ज़िज़ मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमान लीडर थे, उनसे मूव करवाया रेजोल्यूशन। तो इस हद तक हम साथ थे और साथ रहना चाहते थे। कुछ सियासी गलतियों की वजह से पहले 2 दिहाइयों में और फिर इंडिया के दानिस्ता तौर पर खुफिया और फिर खुलेआम मदाखलत की वजह से अलहदगी हुई 71 में। लेकिन तारीख जो है वो साथ रहने की तारीख है और इसीलिए जब आपने इनसे मुखातिब हुए, बहुत अहम है कि आइंदा 50 साल क्या होगा। और देखिए ये जो अलहदगी हुई, इस पे आज भी पाकिस्तान में आंख नम होती है, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन इस अलहदगी में इंडिया ने जिस तौर जो किरदार अदा किया वो भी अहम है समझने के लिए। 1962 में इंडिया को शिकस्त हुई चाइनीज़ बॉर्डर पर, उसके बाद जो 2 जंगें पाकिस्तान में से हुई उस पर सीज़ फायर हुआ। तो 71 में जो उन्होंने टॉक्सिक किरदार अदा किया, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, तो उसने उनको एक सेंस ऑफ विक्ट्री दे दी। और इंदिरा गांधी ऑन रिकॉर्ड है कि जी 2 नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई। 2 नेशन थ्योरी तो उस वक्त ख़त्म होती अगर हिस्सा बन जाता बांग्लादेश इंडिया का। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि जो रेफ्यूजीज़ असम में गए उनके साथ भी बहुत नारवा किरदार हुआ। मतलब वो स्टेटलेस हैं आज, क्योंकि उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन एक्ट जारी किया जिसमें मार्च 1971 से पहले जो लोग हैं उनको वहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, वो स्टेटलेस हो गए हैं अगर वो अपनी रिश्तेदारी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो समझिए कि एक बिल्कुल उनका ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को दोलाख करें और फिर इसको विक्ट्री के तौर पर शोकेस करें, और आज तक करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि मोदी तो गए बांग्लादेश में, उन्होंने तकरीबन इकरार किया इस बात का और अब ये हिस्ट्री का हिस्सा बन गया।
اب میں چاہوں گی کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں اور میں اور جاوید جبار کوشش کریں گے کہ جواب دے سکیں. سوال کوئی غلط نہیں ہوتا, جواب میں کوتاہی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کے روٹ کاز کی طرف جائیں جو کہ سپریشن کا ایک بہت بڑا ریزن بنا, جیسے کہ 1906 کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس میں ٹو نیشن تھیوری کے تحت, کیونکہ اسٹریٹجیکلی دو لینڈ اتنے دور تھے تو 2 اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, جبکہ ہم 1922 میں جب جاتے ہیں تو وہ اسٹیٹس سے ہٹ کر صرف ایک اسٹیٹ بننے کی طرف چلا گیا. تو کیا یہ ایک پہلی سیڑھی نہیں تھی کہ جو ہم نے طے کری اس سے ریلیٹڈ؟ میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ریاست کو قائم کرنے کا جو تصور ہے وہ صحیح معنوں میں بنتا ہے لاہور کی قرارداد 1940 کی, جو اصل میں ایڈاپٹ کی گئی 24 مارچ کو, لیکن کیونکہ وہ قرارداد کو موو کیا گیا 23 مارچ کو تو وہ ہم اس تاریخ کو گنتے ہیں. اور اس کے کچھ دن کے بعد, کچھ سال کے بعد 1946 میں دلی میں مسلم لیگ کے جو منتخب نمائندے تھے, قیادت جناح صاحب کی قیادت میں, انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم اس لیے ضروری ہے, اس میں کچھ غفلت پیدا ہو رہی ہے اور ہمارا مقصد ہے ایک ریاست. لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان رہ جائیں گے, جو ہندوستان بنے گا, ہندوستان اس وقت کوئی ریاست کا نام نہیں تھا, ایک علاقے کا نام تھا, ساؤتھ ایشیا یا انڈین ریجن, تو ان کے تحفظ, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ابھی بھی وہ باقی ہے ایجنڈا میں. لیکن ایک ریاست کی بات 1946 میں باقاعدگی سے کی گئی, لیکن غیر رسمی طور پر اس قرارداد کو فوراً ہندو پریس نے, بلکہ کانگریس پریس نے شروع کر دیا تھا کہنا کہ یہ پاکستان کی قرارداد ہے, اور اس وقت سے لفظ پاکستان عام طور پر لوگ استعمال کرنے لگے, حالانکہ ایجاد ہوا تھا نام 1933 میں چودھری رحمت علی کی جانب سے. جی اور کوئی سوال؟ جی لائبہ. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ہم سب واقف ہیں کہ جب بہاری, دراصل جب بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو رہا تھا پاکستان سے, تو ایک کائنڈ آف ایک بہت حاصل پھیلی ہوئی تھی کہ جو بہاری تھے اور مکتی بہینی تھے ان کے اندر کافی تضاد تھا. تو میں آپ کی بس رائے جاننا چاہوں گی کہ بہاری بنگلہ دیش میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, کہ ان کے اندر پیٹریوٹزم اس قدر مطلب اندر بنا ہوا تھا کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, کہ جب مجیب الرحمان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں جیت گئے تھے اور ان کو سیٹ نہیں دی گئی تھی, تب بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا ایک سلسلہ تھا کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ نہیں ہوگا بنگلہ دیش کے اندر جب 23 مارچ کا دن ہوگا, تو اس دن پاکستان کا جھنڈا بنگلہ دیش میں نہیں لہرایا جائے گا. لیکن جو بہاری تھے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا, اور اس کو کافی بہت آبویس کر کے لہرایا کہ اس کی وجہ سے جب یہ ڈھاکہ جو ہے وہ اس کا مطلب سلسلہ چل رہا تھا, تو اس کو جو ہے وہ بہاریوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں لائبہ, بہاری آج بھی بنگلہ دیش میں کیمپس میں رہائش پذیر ہیں, اور ان کا دے آر اسٹیٹلیس, کیونکہ ظاہر ہے نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور نہ بنگلہ دیش کی اسٹیٹ انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے, اور یہ کیجولٹی ہے وار کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ افسوسناک بات ہے, بیچ میں کچھ کوشش ہوئی انہیں مین اسٹریم کرنے کی, لیکن پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انفارچونیٹ فال آؤٹ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا. اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈرشپ تھی جماعت اسلامی کی, اس کی ہینگنگ بھی ہوئی, پبلک ہینگنگ ہوئی اس کی. اس کے حوالے سے پاکستان نے تحفظات کا بھی اظہار کیا, لیکن ظاہر ہے وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا. دیکھیے بی بی, جب اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں نا, تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں جڑ جاتی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, وہ ہسٹری کا پہلا ڈرافٹ لکھتے ہیں. ایک سمجھیے جو ہم سے خطا ہوئی اس پوری صورتحال میں, اور وہ اس وقت شاید نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں ہوئی ہوگی, کہ ہم نے اپنے جرنلسٹ کو وہاں جانے سے منع کر دیا. سول وار تھی, سچویشن بہت مخدوش تھی, تو تمام جرنلسٹ جو تھے وہ انڈین لینڈ پہ تھے,
اور پھر ظاہر ہے وہ انڈین نیریٹو جو تھا وہ ایز اے فرسٹ ڈرافٹ باہر آیا اور وہی سامنے ہوا. تو وہاں میں سمجھتی ہوں ہماری ایک جو لیسنز لرنڈ ہیں وہ شاید یہ ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی اس صورتحال میں بھی رکھنی چاہیے. تو جب خبر باہر آتی ہے، مینیپولیٹڈ خبر باہر آتی ہے لیکن صحیح خبر بھی باہر آ جاتی ہے، تو اس کو میں شاید اس سے بھی کسی طور جوڑتی ہوں، لیکن یہ ایک لیسن لرنڈ ہے، ایک فال آؤٹ ہے اس سچویشن کا. ایک حصہ تھا آپ کے سوال کا جس میں آپ نے کہا کہ بہاریوں نے جھنڈا لہرایا. یاد رہے کہ کئی بنگالیز بھی پاکستان کے جھنڈے کو لہرایا کرتے تھے. اور ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ 1970 میں جب الیکشن ہوا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن جو ایک فوجی حکومت نے کروایا، اور اس کی اہمیت یہ تھی کہ پہلی بار ہر بالغ شخص کو ایک ووٹ کا حق دیا گیا. اس سے پہلے پیرٹی ہوا کرتی تھی ہمارے آئین میں 56 کے کہ مشرقی پاکستان جس کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں یکساں سٹیٹس رکھتے تھے. ون مین ون ووٹ نہیں تھا. تو جنرل یحییٰ خان نے یہ بڑی مثبت تبدیلی کر الیکشن کروایا. ایک غلطی یہ ہوئی کہ 11 مہینے تک ایک طویل الیکشن کیمپین کی اجازت دی گئی. تو انہوں نے صرف اپنے 6 نکاتی پروگرام پر زور دیا اور کوشش کی کہ بنگالی مسلمان اور مشرقی پاکستان بس 6 نکات کو کرے. کیا نتیجہ ہوا؟ بے شک 162 سیٹوں میں سے مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کو 160 سیٹیں ملی، کیونکہ ہمارا سسٹم ہے انتخاب کرنے کا فرسٹ پاس دا پوسٹ. اگر آپ کو ہمارے یہ بڑے ہینڈسم آدمی سے ایک ووٹ بھی زیادہ مل جائے گا تو آپ جیت جائیں گی، بے شک ان سب کے ووٹ آپ سے زیادہ ہوں. لیکن آپ نے کیا دیکھا 1970 میں باوجود 11 مہینے کے الیکشن کیمپین کے ووٹر ٹرن آؤٹ پنجاب اور سندھ میں زیادہ تھا اور ایسٹ پاکستان میں صرف 46% تھا. یعنی کہ اکثریت مشرقی پاکستانیوں کی انہوں نے 6 نکاتی پروگرام کی حمایت نہیں کی. 1 مارچ کے بعد جب بغیر نئے تاریخ دیے جنرل یحییٰ خان نے ملتوی کر دیا نیشنل اسمبلی، جب یہ تاثر پھیلنے لگا کہ مغربی پاکستان ہمیں اقتدار نہیں دینا چاہتا، اور انڈیا نے پھر اس غلط فہمی کو اور بڑھایا. تو مشرقی پاکستانی بھی چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں رہیں، اور بہاریوں نے تو اوپنلی ڈکلیئر کیا. اور پتہ ہے جو ہم لیسنز لرنڈ کی بات کر رہے ہیں نا، جاوید جوار صاحب کی تو تحقیق بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات جو مجھے اس وقت بہت زیادہ یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ انڈیا تقریباً 8 مہینے پہلے سے بہت سمارٹ ڈپلومیٹک فٹ ورک کر رہا تھا. وہ بہت کیپٹلز میں دنیا کے جا رہا تھا اور اپنے موقف کو بیان کر رہا تھا. سو جو یہ پریپیگینڈا وارفیئر تھی وہ انہوں نے پہلے سے جاری کر دی تھی، جبکہ پاکستان نے اس طرح ویسٹرن کیپٹلز کو یا ان کیپٹلز کو جہاں پاکستان کے لیے سپورٹ تھی کلٹیویٹ نہیں کیا. تو آج جب ہم لیسن لرنڈ کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ایک آپ ملک کے اندر تو ایک جنگ لڑتے ہی ہیں، ہم افغانستان میں بھی اس وقت صورتحال جو ہے آپ کے سامنے، ہم بنگلہ دیش میں بھی اس وقت بہت مشکل صورتحال تھی، ایئر سپیس انڈیا نے ہماری بند کر دی تھی، فلائٹس نہیں جا سکتی تھی، بہت اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن ہم نے اس طور کیپٹلز کو کلٹیویٹ نہیں کیا اپنا موقف سامنے لانے کے لیے جس طور شاید کیا جا سکتا تھا. تو اب آپ کی جو جنریشن ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. السلام علیکم، میرا نام صوبیہ عرفان ہے، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں کراچی یونیورسٹی کی. سر ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اور بہت سارے فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں ایک فیکٹر جو آئین سازی کا ہے وہ ابھی تک ہم نے نہیں ڈسکس کیا کہ ہمارے جب الگ ہوا ہے پاکستان، مشرقی پاکستان ہم سے، تو 2 قانون بنے گئے، آئین بنائے گئے 1956 میں اور 1962 میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جب ہمارے پاس آئین پراپر نہیں تھا، آئین سازی صحیح نہیں ہوئی تھی، کیا اس کا کوئی انفلوئنس ہے جو ہم نے 1971 میں ایک چیز بہت کھو دی ہم نے، اور پھر 1973 کے بعد
हमने 1973 में प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सही तो मैं चाहती हूँ कि इस पे रोशनी आप डालें कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जो अभी जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या एक आइन की क्या अहमियत है किसी भी मुल्क के लिए? क्योंकि आइन ही को रद्द किया गया, ये मुंतकिल करने का जब वक्त आया, सदर अयूब खान 10 साल तक सदर रहे, उन्हीं के तहत 1962 का आइन बना। उस आइन में लिखा हुआ था कि अगर सदर साहब इस्तीफा दें तो ये जो इख्तिदार है, इख्तियारात हैं सदर के, वो मुंतकिल किए जाएंगे मुंतखब स्पीकर कौमी असेंबली के। आइन में लिखा हुआ था, लेकिन सदर अयूब ने क्या किया, अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए बजाय स्पीकर को देने के उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी यानी कि जनरल याहिया खान जो कमांडर इन चीफ थे उनको दे दिया। इसमें सिर्फ ये गलती नहीं थी, दूसरी गलती ये थी कि उस वक्त के स्पीकर अब्दुल जब्बार खान वो मशरक़ी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, तो मशरक़ी पाकिस्तान में ये तासुर और बढ़ा कि देखा मगरबी पाकिस्तान ने हमारे आदमी को मुंतकिल करने के बजाय उन्होंने फिर एक और मगरबी पाकिस्तान की शख्सियत को दिया, और वो फौज की शख्सियत थी। तो उससे और ये आइन को वायलेट करने का एहसास, उसका नुकसान और वाज़े हुआ। बहुत अहम है कि आप आइन पर पाबंद रहें और जो आइन कहता है उसको एक्सेप्ट करें और उस पर अमल करें। एक बस मेरा बात दिल चाह रही है मैं और कहूँ, वो ये है कि जो 1940 की स्पिरिट थी ना, और जो फेडरल कैरेक्टर के हवाले से जो थ्रस्ट था, वो इन पहले दो आइन में इस तरह इनकोऑपरेटेड भी नहीं था। सही। और तो पाकिस्तान इज़ अ फेडरल स्टेट, और 1940 जो था वो इसी बात का अहद था। और सोबिया, आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता है, और आप जब भी कंसेंसस डॉक्यूमेंट के बरखिलाफ जाते हैं तो फिर नुकसानात होते हैं, चाहे वो तब हो चाहे वो अब हो। और ये जो बहरान हुआ, जी बिल्कुल, वो इस वजह से हुआ कि आइन जब बनाया जाता है तो सिर्फ अक्सरियत के बुनियाद पर नहीं बनाया जाता, उसमें कम से कम 2/3 और जो यूनिट्स हैं फेडरेशन के उनकी भी इत्तेफाक राय होनी चाहिए। अमेरिका में अगर आइन में आप तरमीम करें तो सिर्फ वाशिंगटन डीसी में बैठकर नहीं कर सकते, जिस तरह हम इस्लामाबाद में बैठ के वफाकी पार्लियामेंट कर लेता है, उनके सारे सूबे उनको भी मंजूरी देनी पड़ती है एक आइन की तरमीम करने के लिए। तो उस वक्त तजाद ये हो गया कि मशरक़ी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी एक भी नशिस्त नहीं थी उसकी हमारे 4 सूबों में मगरबी पाकिस्तान, और मगरबी पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी पीपल्स पार्टी, उसके पास एक भी नशिस्त नहीं थी मशरक़ी पाकिस्तान, और दोनों अड़ गए थे कि जी हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो एक हद तक, हालांकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था, भुट्टो साहब का ये फैसला कि जी असेंबली के इजलास से पहले एक इत्तेफाक राय हो जाए ताकि इज्तिमाइयत के बेसिस पर आइन बनाया जाए, वरना ये आइन नहीं। लेकिन एक बात और बहुत कहने का दिल चाह रहा है, देखिए आज सब हम बैठे हैं यहाँ और बहुत खुलकर बात कर रहे हैं उस हवाले से जो अलहदगी का मौजिब बना, लेकिन जब बार बार इस अलहदगी को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आज की सियासत में इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दुख होता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमारी ज़बान रुक जानी चाहिए ये जुमला अदा करने से भी पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा जुनैद है, आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। जैसे आपने भी कहा सर कि एक सेंस ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म था जिसने मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ था, बट इवेंचुअली ड्यू टू सम फैक्टर्स हमारी अलहदगी हो गई। Do you think one of the major factors could be internal political ignorance, remnants of which can still be seen in the Pakistani political sphere today? Yeah, it was inevitable due to geographical factors या जो भी। मैं ये नहीं समझता कि नागुज़ीर था बीबी, 71 का अलहदगी जो हुई नागुज़ीर नहीं थी। हमको ये याद रखना चाहिए जो आपने पूछा ना सियासी कशमकश के बारे में, कि उन पहले 24 साल में 11 साल का एक अरसा था इब्तिदाई 1947 से 1958 तक, जिसमें 3 वुज़राए आज़म जो मशरक़ी पाकिस्तान से थे उनको बरतरफ किया गया। कुल हमारे 7 वुज़राए आज़म गुजरे उन 11 साल में, उनमें से 3 उनका ताल्लुक था। तो ये एक फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट,
اینڈ یو نو اینگر مغربی پاکستان کے خلاف یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے زبان کی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ اردو تو بولی جاتی ہے سارے بر صغیر کے ناردرن حصے میں, اور کیونکہ بنگالی نہیں بولی جاتی بنگال کے باہر, تو صرف ایک ریاستی زبان ہوگی, حالانکہ اکثریت آبادی کی بنگالیز کی تھی, مسلمان بنگالیوں کی. تو اس کی وجہ سے بھی بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی. 1956 میں جا کر دونوں کو یکساں سٹیٹس دیا گیا. تو یہ ضرور حصہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ لیک آف ٹرسٹ ان ایچ ادر. ہاں, اور دیکھیے کہ ایک میرے خیال سوچ جس کو جنم لینا چاہیے اور آپ لوگوں کو بالخصوص اسے آگے بڑھانا چاہیے کہ ڈائیورسٹی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو سیلیبریٹ ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی میں یونٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو پھلنے پھولنے دیں. ایک بریک لیں گے اور پھر آپ کے مزید سوالات کے جواب دیں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, پلیز اسٹے ٹیونڈ, ویل بی بیک ان اے مومنٹ. ₹10 लाख जीतना चाहते हैं ना, तो फिर शॉपिंग करें सिर्फ FBR POS रजिस्टर्ड रिटेलर से, क्योंकि FBR लाया है आपका जमाशुदा टैक्स. कौमी खजाने में फौरन जमा कराने वाले रिटेलर्स से शॉपिंग करने पर शानदार इनामी स्कीम. वेरीफाई एंड विन, तो फिर आप भी कौमी फरीजा निभाएं और इनामात भी पाएं. खरीदारी करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें, या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीतें करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने. पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर लें. पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो. रजिस्टर्ड रिटेलर्स की फहरिस्त FBR की वेबसाइट और टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर दस्तयाब है. FBR. ویلکم بیک ویئرز. گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت عمدہ سوال کر رہے ہیں اور ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی معاذ. السلام علیکم, میرا نام معاذ علیم احمد ہے اور میں ایک انڈر گریجویٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریگارڈنگ کہ کتنا افسوسناک یہ واقعہ ہوا تاریخ کا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک عام پاکستانی کا رد عمل اس پہ کس طرح کا تھا, فرام بوتھ دا سائڈس, ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. کہ ایک عام آدمی کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو اس نے کس طرح سے ریاکٹ کیا, اور اس واقعے کو لے کے میڈیا کا رول کیا تھا. دیکھیے, ایک تو میں کیونکہ میرے ذہن میں تھوڑی سی میموری ہے, بہت کم, اور ایک پرسنل واقعہ جو میں آپ کے سوال کے جواب میں شاید نریٹ بھی کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجولٹی آف وار. تو جس طرح امریکہ اپنے لوگوں سے افغانستان کے حوالے سے 30 سال تک جھوٹ بولتا رہا, غلط بیانی سے کام کرتا رہا, پاکستان میں بھی, ویسٹ پاکستان میں اس وقت ایک نیریٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جیت رہے ہیں اور چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. اور پھر بالکل سمجھیے شاکنگ نیوز کی طرح, بریکنگ نیوز تو نہیں میں کہوں گی, شاکنگ نیوز, اس وقت بریکنگ نیوز کا صورتحال نہیں تھی. تو یہ خبر آئی کہ بنگلہ دیش وجود میں آ گیا ہے اور علیحدگی ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے میں کم عمر تھی اور میرے والدین جو تھے وہ بالکل مڈل کلاس فیملی کے لوگ تھے. گھر میں ایک ٹیلی ویژن سیٹ ہوتا تھا. تو میں وہاں کمرے میں گئی تو میرے دونوں والدین, میرے والدہ بھی اور میرے والد بھی, آنسوؤں سے رو رہے تھے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو مائی مدر لکڈ ایٹ می اینڈ شی سیڈ, بیٹا پاکستان ٹوٹ گیا. اور میں اتنی کم عمر تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر ایلفی سے جوڑ لو. But this it has remained with me. اور اب جی آپ بتائیے. نہیں بالکل, وہ ایک ایسا لمحہ تھا معاذ میاں اور دوستوں کے, ہر 16 دسمبر کو تو بالخصوص, اور میرا پسندیدہ میٹافر اگر آپ کہیں وہ یہ ہے, صبح جب ہوتی ہے تو ایک امید لاتی ہے, نیا دن. میرے لیے 16 دسمبر ہمیشہ شروع ہوتا ہے مایوسی کے ساتھ, ایک ایسے گہرے غم کے ساتھ جو آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے نا, شام آنے والی ہے, دن کھونے والے ہیں آپ.
मेलेंकोलिया कहते हैं उसको, ट्वाइलाइट. So I call it twilight at dawn. That feeling has never gone away. 50 साल हो गए. तो उस वक्त भी एक तो immediate trauma था, बावजूद इसके कि हमें हकायक से दूर रखा गया था. It was a traumatic shock. और बिल्कुल मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसका थ्रस्ट भी बदल गया उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान में एक सोच उभरी जिसको कहा जाता है नेवर अगेन. पाकिस्तान में ये सोच उभरी कि अब हमारे साथ आइंदा ये कभी कोई नहीं कर सकेगा. उसी वक्त पाकिस्तान ने ये अहम फैसला किया जो मेरा ख्याल है कि अब वैलिडेट हो गया कि पाकिस्तान विल बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट. और मैं सोचती हूँ कि और उस वक्त तक पाकिस्तान डेवलपमेंटल स्टेट था, लेकिन उसके बाद शायद सिक्योरिटी स्टेट बन गया. तो मेरा ख्याल है कि जो थ्रस्ट चेंज हुआ पाकिस्तान की रियासत का वो भी 71 के वाक़े के बाद हुआ. बिल्कुल, वो इंडिया एज ए पोर्टेंट थ्रेट पहले से तो हमें एहसास था, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद हमें ज़्यादा एहसास हुआ कि वी विल हैव टू काउंटर इंडिया विथ अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, ताकि जो बचा है मगरबी पाकिस्तान वो कभी खुदा न खास्ता इंडियन हेगमनी का शिकार ना बने. और यही रहा द नेक्स्ट 50 ईयर्स में. पाकिस्तान ने अपने आप को एटलीस्ट मिलिटरीली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं समझता हूँ कि फ़ौज में काबिलियत होना बहुत नागुज़ीर है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि पाकिस्तानियत का जो एक शिनाख्त हम में उभरी है गुज़िश्ता 50 साल में, वो है असल ज़ामिन पाकिस्तान की रियासत का कि ये इंशाअल्लाह हमेशा मुस्तकिल रहेगी ये रियासत और ये शिनाख्त. सो 1971 से बहुत कुछ सीखने के लिए है. और उस दिन का जो आपने पूछा वो सानिया, और मीडिया का क्या था रवैया, वेल पाकिस्तानी मीडिया डिड नॉट इन्फॉर्म द पीपल, वो नहीं इत्तला दे सके इस बुनियाद पर कि उनके अपने नुमाइंदे मौजूद नहीं थे. स्टेट मीडिया जो था वो पाबंद था पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के, जो रियासत की पॉलिसी होगी उसी को. आज एक बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है जहाँ स्टेट मीडिया इख्तिलाफ राय को भी पेश करता है. एक बात अलबत्ता याद रहे कि 1970 के इलेक्शन से पहले रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न पे हर सियासी जमात के रहनुमा को मौका मिला आकर अपने मंशूर को पेश करने का. उसमें शेख मुजीबुर रहमान भी आए. उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर 6 नुकाती प्रोग्राम समझाया कि क्या है. सानेहा ये है कि उस वक्त न सदर याहिया खान और न मगरबी पाकिस्तान के दूसरी सियासी जमातें उन्होंने उसके संगीन नौयत को समझने की कोशिश की. वो नज़रअंदाज करते रहे, वो समझते रहे ये 6 पॉइंट फार्मूला जो है इंतखाबात के बाद हम इसके ऊपर नेगोशिएट कर लेंगे. लेकिन शेख मुजीब उस पर अड़े रहे और उसी बुनियाद पर उनको फतह हासिल हुई. तो जब फतह मिल गई तो ये दुरुस्त वो कहते थे कि जी आपने मुझे इजाज़त दी इलेक्शन में इस बुनियाद पर हिस्सा लेने की, अब इलेक्शन में जीता हूँ इसकी बुनियाद पर, अब आप कह रहे हैं कि जी आप 6 नुकात को अमेंड करें, तो इट्स नॉट फेयर. और इस हद तक शेख मुजीब बड़े जायज़ मौक़िफ़ था. तो उनको या तो इजाज़त आप नहीं देते उन 6 नुकाती प्रोग्राम पर आप इलेक्शन में हिस्सा लें. तो ये तारीखी गलतियाँ अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हुई. और फिर देखिए जब ऐसी सूरत हाल होती है ना तो मिलिट्री विंस काफ़ी नहीं होते. ऑपरेशन सर्च लाइट जो हुआ इट वाज अ मिलिट्री विन, लेकिन आप बैटल्स जीतते हैं और फिर जंग हार जाते हैं. बिल्कुल. तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी था कि जो वहाँ पे सिविल रियलिटीज़ थी, ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उनका भी इदराक किया जाता. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो इस वक्त ये बहुत थिंकिंग मौजूद है अक्रॉस द बोर्ड, और आप लोग इसे आगे ले जाइए, मज़ीद तहकीक कीजिए कि जो हमने सीखा है अलहदगी से उन गलतियों को हम शायद दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते. पाकिस्तान में ये सोच बहुत हद तक मौजूद है. और मेरा ख्याल है नहीं आप डिस्काउंट कर सकते ये बात कि कितना फ़ायदा उठाया उस वक्त पाकिस्तान की वनरेबिलिटीज़ का इंडिया ने पाकिस्तान को दो लहक करने में. Quite right. जैसा कि हमने तारीख़ी तौर पे देखा कि बंगालियों ने अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद की, तो क्या हम ये नहीं कर सकते थे कि उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनमी देकर उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सिग्निफिकेंस देखते हुए कि हमारे एक राइवल कंट्री के साथ
ایک کنٹری ہمارا رہے گا, کیونکہ پاکستان دا ورڈ جس سے وہ سیپریٹ نہیں ہونا چاہتے تھے. تو کیا ہم ایک سمجھ لیں لائک ایک یو کے کا گلوریس ریولیوشن تھا, تو ایک گلوریس ریفرینڈم کر کے اپنی ایک ایسٹ وہاں پر بنا کر وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے؟ جب آپ ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ریکال 360 ڈگری ہوتا ہے. آپ مطلب ظاہر ہے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے, کوئی اس طرح کا واقعہ گزر جاتا ہے, پھر آپ سوچتے ہیں ایسے نہیں ایسے کر لیتے, لیکن ایک ہیٹ آف دا مومنٹ بھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ غلطیاں ہوئیں اور بہتر طور ہینڈل ہو سکتی تھی سچویشن. ایک اعتبار سے ایک بڑی دلچسپ مفید بات اسی حکومت نے کی جو اس ڈیزاسٹر کی ذمہ دار تھی, کہ آتے ہی بہت جلد جنرل یحییٰ خان کی حکومت نے 3 بڑے اہم فیصلے کیے. نمبر 1 میں ذکر کر چکا ہوں کہ الیکشن ہوگا 1 person 1 vote, ہر بالغ شخص کو حق ہوگا. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اکثریت کو تسلیم کر لیا گیا. دوسرا بڑا اہم فیصلہ تھا کہ مغربی پاکستان کو ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا 1956 کے آئین میں, صوبوں کو ختم کر کر انہوں نے ان کو بحال کیا. تو 4 صوبے, اب کیونکہ آپ نے پروونشل اٹانومی کی بات کی نا, تو پروونشل اٹانومی کی طرف قدم اٹھانا شروع ہو گیا تھا. لیکن صحیح طور پر ہم نے 6 پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم سمجھتے رہے کہ نہیں یہ انتہائی ایک انتہا پسند نعرہ ہے اور اس پر ہم کمپرومائز کر لیں گے. ہم نے اس کو وہ اعتماد نہیں دیا, وہ رسپیکٹ اور توجہ نہیں دی. وہ پروونشل اٹانومی کا ڈیمانڈ تھا, لیکن ذرا بہت ہی آگے بڑھ کر, مثلا 6 پوائنٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ ہر صوبے کو اپنی کرنسی کی بھی فریڈم ہونی چاہیے. اب دیٹ واز لائک ٹیکنگ one federation and making it into a confederation. جی میرا خیال ہے 6 پوائنٹس کا جو تھرسٹ تھا, جاوید جبار صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں, وہ فیڈریشن سے آگے تھا. اور یہاں شاید ویسٹ پاکستان میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہوئی, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ویسٹ پاکستان میں بھی کچھ ایسی پولیٹیکل امپلسز تھیں جو موجب بنی اس صورتحال کی. یہ بات بالکل صحیح ہے, میرا نہیں خیال اس حقیقت سے ہمیں انکار کرنا چاہیے. ایک ایلیٹ کیپچر تھا پاور پر, ویسٹ پاکستان نہیں تیار تھا ایسٹ پاکستان کو وہ سپیس دینے کے لیے جو مجیب الرحمان مانگ رہے تھے. اور ایک اور بات ہے جو ٹرنی آف لینگویج, مطلب بہت لوگوں کا خیال تھا کہ اس وقت یہ صحیح فیصلہ تھا کہ اردو نیشنل لینگویج تھی, لیکن پھر وہ بھی ایک فالٹ لائن کے طور پہ ایمرج ہوئی. اور دیکھیے نا, سوچنے کی تو بات ہے کہ کیسے ایک اکثریت جو ہے وہ علیحدہ ہوئی. It was a larger province in some ways, نا. بالکل absolutely, یہ بڑی اور یہ معجزہ تھا کہ اس کے یہ تکلیف اور شدید غم اور غصے کے باوجود, جس میں انڈیا نے پوری کوشش کی تھی مغربی پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی جائے مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں, 2 سال گزرے تھے 1971 کے بعد, 2.5 سال. جون 1974 میں زیڈ اے بھٹو جو اس وقت وزیر اعظم بن چکے تھے, وہ پہنچتے ہیں ڈھاکہ, اور بہت اچھا کیا ان کا استقبال ہوتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکل آتے ہیں سڑکوں پر, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. اور اس وقت کے جو انڈین سفیر تھے ڈھاکہ میں, جے این ڈکسٹ, اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ بعض لوگ انڈیا کے جھنڈے پر حملہ کرتے ہیں, ان کی گاڑی پر حملہ کرتے ہیں. تو کتاب میں انہوں نے لکھا ہے The Liberation and Beyond کہ میں اپنی زندگی میں اتنا مایوس نہیں ہوا جتنا اس دن یہ جذبہ پاکستان کے لیے دیکھ کر. انہیں احساس ہونے لگا تھا مشرقی پاکستان کے لوگ جو اب بنگلہ دیشی بن چکے تھے کہ یہ سازش جو انڈیا نے کی تھی کتنا اس نے نقصان پہنچایا اور کتنی آسانی سے وہ ان کے جال میں پھنس گیا. اور ابھی بھی اگر آپ بارڈر سچویشن دیکھیں بنگلہ دیش اور انڈیا کی, وہاں پہ جو ہے موبلائزیشن آف ٹروپس ہے وہ ہائی ہے. پھر جو واٹر ٹریٹیز انفلکٹ کی ہیں انڈیا نے بنگلہ دیش کے اوپر, وہ بھی بہت ایکسپلوئٹیٹو ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اب تو بالکل حقیقت ہے. اس سے بھی جو بڑی بات ہے اور اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ صرف اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورے ملک
को और एक पूरे रीजन को तबाह किया। और मुक्ति बहानी तो अब तो तहकीक है, इंडियन तहकीक है कि उन लोगों को ले जाया गया इंडिया में, उनको ट्रेन किया गया, उसके बाद जो कुछ लोग पावर में आए वो इंडिया में रहे। तो एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा और उनकी ख्वाहिश ये थी कि फिर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगी। और मतलब इंडिया में कहा जाता है कि ये एक विक्ट्री की कहानी है, ये उनकी एक फोकलोर बन गई है जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी शायद हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। इंदिरा गांधी जब अपने वजीर आजम की मुद्दत खत्म, एक और साहब आए, मुरारजी देसाई। जी बिल्कुल। मुरारजी देसाई वजीर आजम इंडिया के दौर में बाकायदा बयान दिया जाता है कि 5000 इंडियन फौजी सिपाही ने अपनी जान कुर्बान की थी मुक्ति बाहिनी के भेस को अपने आप को पेश कर कर। तो इनको भी रिवॉर्ड दिया जाए, इनको रिकग्नाइज किया जाए कि ये इंडिया के लिए इन्होंने शहादत हासिल की बांग्लादेश को बनाने में। ये बाकायदगी से एडमिट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान नारा लगा रहा है साजिश का, ये सबूत है विच इज प्रूवन। एंड दिस एटीट्यूड हैज कंटिन्यूड। देखिए जब पिछली हुकूमत अफगानिस्तान में जो थी उसके तहत जो स्ट्रैटेजिक स्पेस इंडिया को हासिल हुई अफगानिस्तान में, उसने फिर उसे इस्तेमाल किया बलूचिस्तान में मसाइल क्रिएट करने के लिए। और पाकिस्तान ने अब क्योंकि हालात तब्दील हो गए, बिल्कुल टेंजिबल एविडेंस कलेक्ट करके डोसियर के सूरत में यूनाइटेड नेशंस को पेश की। वो अमेरिकन ऑफिशियल्स जिन्होंने ग्राउंड पे सर्व किया अफगानिस्तान में, वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये बात पे कि इंडिया इस्तेमाल करता था, उन एंटिटीज़ को फंड करता था, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को फंड करता था अफगानिस्तान से। तो उस रवैये में तब्दीली नहीं आई है और मेरे ख्याल है ये हमारे लिए बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और सोच की बात भी है। मैं हमारा डिस्कशन थोड़ा सा मईशत की तरफ लेकर आना चाहूँगा। हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान वाज वेरी एग्रीकल्चरली रिच एंड इट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान इमेंसली। सो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो थी, जैसे हम पढ़ते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो रही थी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। सो वो उस जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया। और मेरा एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान जब अलहदगी हो गई दोनों नेशंस की, तो उसके बाद पाकिस्तान को कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा असर पड़ा बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। एक बात बहुत ज़रूरी है याद रखना कि आज़ादी से कबल मशरक़ी बंगाल जो कि मशरक़ी पाकिस्तान बना, बर्रे सगीर का शायद सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका था। बरतानवी राज में उन्होंने दानिस्ता तौर पर एक्सक्लूड किया था कि हम बंगालियों को अपनी फ़ौज में शमूलियत नहीं करेंगे, क्योंकि पहली जंग आज़ादी में बंगाली मुसलमानों ने ज़्यादा लीड किया था। तो उन्होंने कहा कि इनको हुकूमत की मुलाजमतें भी नहीं देंगे, तो दे वर डिप्राइव्ड पीपल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आप ये मिसाल ले लें कि जूट जो कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट था वो ग्रो करता था ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट बंगाल में, लेकिन सारे फैक्ट्रीज मगरबी बंगाल में थे, कैलकटा और दीगर। तो हमारी आज़ादी के बाद पाकिस्तान की रियासत ने पहली बार सनत को कायम किया ईस्ट पाकिस्तान। 10,000 लाखों के हिसाब से नई मुलाजमतें पैदा हुई। तो ये दुरुस्त नहीं कि मुकम्मल तौर पर हमने एक्सप्लॉइट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पैदा किया, लेकिन ये दुरुस्त है कि मुनासिबत से मशरक़ी पाकिस्तान को हिस्सा नहीं दिया गया रेवेन्यूज़ का जो हमें देना चाहिए था। ये एक ग्रीवेंस ये थी। और शायद जो 1 यूनिट अयूब खान साहब ने बनाया था वो भी उसकी वजह बनी। हमें शो वाइंड अप करना है, हालांकि दिल चाह रहा है गुफ्तगू जारी रहे। आप बहुत अच्छे सवाल करें। मेरी आपसे गुजारिश है जो आपकी जनरेशन है उसे मज़ीद तहकीक करनी चाहिए और मुस्तक़बिल की तरफ देखिए। बहुत गुंजाइश है बेहतर ताल्लुकात की, सकाफत की बुनियाद पर, बातचीत की बुनियाद पर, एक दूसरे से सीखने की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर। तो यू कैन हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। और जो एक लेसन शायद हमें बांग्लादेश से सीखना है, वो 2 बातें मुझे उनकी, ज़ाहिर है they've done tremendously well, एजुकेशन
वो अब सिर्फ श्रीलंका से पीछे हैं खित्ते में, विमेन एम्पावरमेंट में, और वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से उनकी मईशत इस तौर ग्रो की है, और जिस तरह उन्होंने पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल की है। मेरे ख्याल है ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरे खित्ते को लेसन्स लर्न करने चाहिए। हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे और जावेद जब्बार साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।